Welcome back. Kalimantan telah menjadi topik yang trending di berbagai media internasional. Wow. Proyek ambisius ini menarik perhatian dunia karena Indonesia berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru di Pulau Kalimantan. Welcome back. Hari ini kita buat reaction video seperti biasa. Video-video yang terhangat ini. Pasal ini mau dekat-dekat sudah buka bandar baru IKN tuh. Jadi banyak yang berita, ada yang risau, ada yang excited. Macam kami excited mau pergi. Sebab kita excited melancung, tidak ada lain niat. Kita excited mau melancung sana tengok bandar baru. Kita bilang modern city itu. Itu yang kami punya niat. Tapi yang ada yang lain khawatir lah, apalah. Itu terpulang sama diorang ya. So hari ini kita buat reaction video channel The Wanderer. Dia upload yang berita trending lah. Berita trending sekarang pasal IKN tuh. Jadi untuk tidak membuang masa kita teruskan video ini. Internasional. Indonesians are looking forward to getting a preview next week of Woi, berita pergi luar negara. Agustus pembangunan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan telah menjadi topik yang trending di berbagai media internasional. Proyek ambisius ini menarik perhatian dunia karena Indonesia berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru di Pulau Kalimantan. Kenapa Indonesia orang cakap sinking city begitu? Saya ingat ekonomi dia turun tenggelam, itulah mau pindah bandar strategi orang begitu. Bukan pula. Jadi ada komen-komen yang saya baca yang orang bilang sinking city itu betul-betul sinking pula. Dia orang sudah estimate agak pada tahun sekian-sekian dia akan tenggelam air. Sebab kawasan itu rendah. Oh begitu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang komen. Jadi saya tahu sudah apa RT sinking city. Saya ingat mau rugi begitu lah. Nah jadi mau sinking city itu kalau kami selalu anggap mau rugi begitu. Ya rupanya sinking city itu mau betul-betul mau hilang, mau kena air, mau tenggelam. India Taiwan yang menyoroti aspek-aspek strategis dari pemindahan ini, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan politik regional. Wow. Selain itu, perhatian juga tertuju pada desain futuristik IKN dan bagaimana rencana ini akan mengatasi masalah kepadatan di Jakarta. Pembangunan IKN diharapkan membawa Indonesia menuju era baru, menjadikannya simbol kemajuan dan modernisasi yang menggema di panggung internasional. Hari ini tanggal 11 Agustus Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri saat ini sedang menuju ke IKN. Besok akan dilakukan groundbreaking ke-7 dan sidang kabinet untuk pertama groundbreaking, kalinya. Indonesians are looking forward to getting a preview next week of one of their country's biggest ever construction jobs, the relocation of their capital. The mega project will shift the functions of Jakarta to a brand new city. Di Ibu Kota Nusantara IKN, penajam pasir utara PPU sebagai Istana Garuda. Manakala Istana Presiden di Cantik IKN Istana Garuda akan dikenali sebagai Istana Negara. 将在17号会有新首都地点在努山塔拉，不过迁都典礼已经迫在眉睫，各项建设却还在赶工当中。除了总统府之外，其他还有ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali. Jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara ya, safety first ya. Safety first. Keselamatan hanya pelan-pelan. 原本位于婆罗洲丛林中的努山塔 Boleh laju kerja, yang penting 8月开 safety 始施 bagi 工 saya. 力拼2年内完成第一阶段工程 Tapi 但 laju 对 ada 城 orang 市 buat. 设计师、承包商乃至于第一线工人都造成庞大压力。 Proyek besar Saya gitu. Haji Mulyadi bin Haji Guliling selaku Timbalan Pengurusi Masjid Al-Ansar. 压力 Ini sekarang ini masih terus dengan teknologi modifikasi cuaca. 24 jam. 4 pesawat. 4 pesawat, 1 di Balikpapan, 2 di Samarinda.
从高处眺望努山塔拉，可见拔地而起的一栋栋大楼，但一下雨还没过柏油的公里道路，就会瞬间成泥泞，导致大塞车。天气不稳定，若雨太大，就得暂时停工。We prepare the office of President, the palace, and also the office for the coordinating minister, about 16 building. 工人日夜加班，努山塔拉宛如不夜城。属于工程第一阶段的政府中心占地约6600公顷，至于整座努山塔拉则为256000公顷，是雅加达面积的4倍大。建地，其余则保留为森林。除了外形为印尼神鹰的总统府，还有部长、秘书长和内阁秘书处的办公室，36栋官邸、足球场、购物中心等。第一阶段目标是在2年内完工，因此从施工日那天就不断和时间赛跑，能否如期完工，各界拭目。Our next story comes from Jakarta, the capital of Indonesia, at least for now. Why do we say this? Because Jakarta is running out of space and it is sinking. So the outgoing president, Joko Widodo, has proposed an ambitious plan. He wants to change the capital of his country. Bandarnya mana tu kan? $33 billion. This plan was announced in 2019. Since then, the progress has been painfully slow. How unusual is the president's bid? What does it take to build a new capital, and has it been done before? Here's a report. Not. They probably need it. Kapal terbang pun Indonesia, Pak. Where would you like to work from? Possibly a fancy office in the capital city. But what about an under-construction building? How about 1,000 kilometers away from the country's capital? As absurd as it sounds, that's exactly what Joko Widodo is doing. He is the outgoing president of Indonesia. He's spending his remaining time in office in a new city. In a brand new palace. Bukan, sekarang masih si Presiden Jokowi yang mengatur kah? Sedangkan sekarang kan sudah presiden baru. Nah, coba komenin kita punya ruang komen. Complete yet. Today I have started receiving officials for meetings here in the president's office, but I cannot take you to see the meeting because there are still a lot of workers around, so we don't want to disturb them. Right now, Jakarta is the capital of Indonesia. Since the country's independence, it has expanded from less than 1 million people to about 30 million people. Cantik mau Jakarta kan? Out of space. There are traffic problems and toxic. Memang kalau bandar begitu, bahasa banyak orang. On top of this, Jakarta is sinking. There are too many residents and they are sinking betul-betul, Pak. Plus, thanks to climate change, seawater levels are rising. So in 2019, President Widodo announced an audacious plan. He wanted to change the capital of Indonesia. And his pick was this, Nusantara. The city is located in Kalimantan on the island. Laju dia decide 2019 lah. From Jakarta. Kalimantan is 4 times bigger than Java. This is a massive project. With a timeline of 15 to 20 years, this isn't a 1 to 2 year project. A lot of people think we're chasing deadlines. No. We're doing this according to what progress is there, and according to plans and the stages we've set. On August 17th, Nusantara will hold its first ever Indonesia Independence Day. It's expected to be the official transfer of the capital city. Uy, yung mau bubuto yang National Day na? Independent Merdeka Darang? At least that's the plan. Nusantara will only be 15% complete by Independence Day. The whole city is expected to be complete by 2045. Yang di depannya adalah Istana Presiden yang namanya sekarang adalah Istana Negara. Dan yang Istana Negara sudah namanya adalah lapangan upacara macam White House lah gitu. Bisa kelihatan ini sudah Soro yang bertanggung jawab terhadap upacara sudah siap-siap untuk menjalankan kegiatan 17 Agustus yang akan datang. Wih, Jadi 4 hari lagi. Tadi ditanyakan sudah 95% lebih. Ya. Bukan dia mau siap demo opening ya? Finishing interior, tapi mesti mau penanaman dan sebagainya. Dia mau opening 17 ini supaya dia macam satu masa daripada Merdeka. Jadi orang selalu ingat. Ya, oh my god, ini Merdeka time buka ini Nusantara begitu.
pandai, dia punya hitung betul tuh. Cantik. Jadi setiap merdeka orang ingatlah, oh ini pada hari yang membuka pindah kita punya kota begitu. Ya, tapi kita doakanlah ya, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada masalah, dan itulah dia orang bilang tadi, mudah-mudahan kerja itu tiada melibatkan terkorban jiwa begitu. Safety first. Dia bilang safety first begitu. So, okay guys, mudah-mudahan kamu dalam baik dan sehat selalu. Kita jumpa lagi till our next video. Reaction, peace. Hello guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please like and subscribe.